اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے سوئس فیملی رابنسن بائی جوان ڈیوڈ وائس, اور ان کا چیپٹر ہم کریں گے چیپٹر 5. آفٹر فیلنگ ٹو فائنڈ دا مسنگ کریو دا فیملی ٹرنڈ اٹس اٹینشن ٹو سیونگ دا اینیملس آن دا شپ. اب وہ ایک ناکام سی کوشش انہوں نے کی باپ بیٹے نے کہ چلو جو کریو ہے ہو سکتا ہے آئلینڈ کی دوسری سائڈ پر آ گیا ہو, ہم اس کو بچا لیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا, وہاں ان کو ایک بندر کا بچہ مل گیا اور اس بندر کے بچے کی ماں کو جو ہے نا ان کے کتوں نے جو ہے زخمی کر کے مار ڈالا تھا. اس کے علاوہ ان کو وہاں پر بھینسا وغیرہ ملا تھا, ایک بل جو تھی, اور وہ وہاں سے نا مایوس ہو کر لوٹے تھے. ان کو کرو کا کوئی بندہ نہیں ملا, تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم جن کا ہمیں پتہ ہے ان کو کیوں نہ بچائیں, یعنی اپنے اینیملس کو جو ہم ریک شپ پہ چھوڑ کر آئے ہیں اس کے اوپر سے ہم ان کو واپس یہاں پر لے کر آئے. دے بلٹ اے اسمال رافٹ اینڈ دے کالڈ اٹ ڈیلیورنس. اب انہوں نے ایک اور رافٹ تیار کی لکڑیاں جوڑ کر, جو کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہی ہے, اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے ڈیلیورنس. اٹ واز جسٹ لارج انف ٹو فٹ دا پاسٹر فرٹز اینڈ ہنگری نپس ہو ہیڈ نتھنگ ٹو ایٹ سنس لوزنگ اٹس مدر. ڈونٹ وری نپس وسپرڈ فرٹز, ویل گیٹ یو سم ملک. اب جنگل سے ہی وہ واپس ابھی گھر نہیں گئے, وہ باپ بیٹا اور بندر جو ہے نا مل کر اس رافٹ کو تیار کر کے اس ٹوٹی ہوئی شپ کی طرف گئے جہاں انہوں نے اپنے جانور چھوڑے ہوئے تھے. اور وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ جو رافٹ بنائی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ آرام سے جو ہے نا تینوں کھلے ڈلے ہو کے اس کے اوپر بیٹھ گئے. اور جو بندر تھا اس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا, تو فرٹز نے کہا کہ تم بے فکر رہو, میں جیسے شپ پر پہنچوں گا نا تو تمہیں میں دودھ دوں گا پینے کے لیے. ایز سون ایز دے گاٹ آن دا شپ فرٹز کیپٹ ہز پرومس ٹو دا تھرسٹی لٹل منکی. دا پاسٹر لکڈ آن اسمائلنگ ایز اٹ ڈرینک فرام دا گوٹ. اب وہاں بکریاں تھیں تو بکریوں کا دودھ اس نے فٹافٹ پینا شروع کر دیا جیسے ہی شپ پر وہ پہنچے, اور فرٹز نے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا بندر سے جو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں دودھ پلاؤں گا. تو بندر بڑے مزے سے بکری کا دودھ پی رہا تھا, اور یہ سب کچھ دیکھ کر پاسٹر مسکرا رہا تھا کہ دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے. جو بھی ہے بچہ, چاہے جانور کا ہو انسان کا ہو, بچہ بچہ ہوتا ہے اور پیارا ہوتا ہے, اور سب پیار کرتے ہیں چھوٹے بچوں سے. ویل دیٹ ٹیکس کیئر آف نپس ہی سیڈ, بٹ واٹ اباؤٹ دا ادر اینیملس. اب یہ جو ہے نا بکری, اس نے اس طرح بات کی, بکری کا نام تو نہیں, اس نے کہا اب یہ اس کے لیے کافی ہے نپس کے لیے, اب یہ اس کی جو ہے نا ٹیک کیئر کرے گی, لیکن ہم باقی جانوروں کا کیا کریں, ان کو کس طرح آئی لینڈ تک لے کر جائیں. ہاؤ کین وی ٹیک دیم ٹو دا آئی لینڈ. وڈنٹ اٹ بی ونڈرفل اف دے کڈ آل جسٹ سوئم اکراس ونڈرڈ فرٹز. فرٹز نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر یہ سارے تیر کر جو ہے نا وہ پہنچ جائیں شور تک یا کنارے تک. دے تھاٹ اباؤٹ اٹ فار اے وائل اینڈ دین کیم اپ ود این آئیڈیا. انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر ان کے ذہن میں ایک خیال آیا. ٹو کاسک ور پلیسڈ آن ایچ سائڈ آف each animal. What fine life jackets, said the pastor before dropping the animals into the sea one by one. اب انہوں نے ایک ایک کاسک, یعنی آپ کو پتہ ہے نا لکڑی کے جو ڈرم تھے وہ ایک اس طرف اور ایک دوسری طرف, ہر اینیمل کو دو دو کاسک باندھ دیے. تو ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں جانوروں نے. ابھی میں آپ کو آگے پکچرز دکھاؤں گی. اور ان کو نا پاسٹر نے کہا کہ کیسی لائف جیکٹس ان کی بن گئی ہیں, اب یہ ڈوبیں گے نہیں اور یہ اپنے پاؤں مارتے مارتے لینڈ تک پہنچ جائیں گے. اتنی تو سمجھ ہوتی ہے جانور کے اندر, اس نے اپنی جان بچانی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس زمین تک جانا جو مجھے دور سے نظر آ رہی ہے. تو اس نے ساتھ ساتھ ڈراپ کرتا جا رہا تھا, وہ کاسک باندھتا جا رہا تھا, وہ ڈرم جو لکڑی کے تھے جانوروں کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھتا تھا, اور جانوروں کو پھینکتا جا رہا تھا پانی میں تاکہ وہ تیر کر شور کی طرف پہنچ جائے. The creatures floated up and down in the water. اب کریچرز مخلوقات کو کہتے ہیں, اور وہی مخلوقات جو اس نے سمندر میں پھینکی تھی, یعنی اس میں گوٹس بھی تھیں, اس میں کاؤ وغیرہ تھے, اور تو ان گایوں وغیرہ نے نا کبھی اوپر کبھی نیچے وہ فلوٹ کر رہی تھیں کیونکہ ان کے ساتھ ڈرم بندھے ہوئے تھے لکڑی کے. تو اب وہ بیچاری وہاں تیر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ نیچے پاؤں بھی مار رہی تھیں, بیچ میں ڈنکی وغیرہ بھی تھا. I never thought I'd ever see something like this, said Fritz. Fritz نے کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح جانوروں کو تیرتا ہوا سمندر میں دیکھوں گا, اس قسم کے جانوروں کو, یعنی گائے کو اور بکریوں کو اور
Or donkey go. I bet the animals did not expect it either, said the pastor and began to paddle as Fritz pulled the floating animals with the rope. अब उसके बाप ने कहा कि जानवरों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उनको कभी समंदर में तैरने का इस तरह मौका मिलेगा और वो भी इस तरह करेंगे। तो फिर यही बात करते करते ना उन्होंने पैडल करना शुरू किया, पाँवों से ना पाँव मारते हैं पानी के अंदर, ताकि उनकी जो राफ्ट है ना वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए। और साथ साथ रस्सी से जानवरों को बांधा भी हुआ था ताकि वो पीछे पीछे राफ्ट के तैरते हुए आते जाएं। तो ये एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, जैसे कि अभी आपने पीछे पिक्चर देखी है। द काउ, द डंकी, द गॉड्स, द शीप्स ऑल सीम टू बी इंजॉइंग द कूल सी वाटर एंड फॉलोड ओबीडियंटली। अब जानवरों को भी जी बड़ा मज़ा आ रहा था, ठंडे ठंडे पानी में वो तैरते हुए जा रहे थे और बड़े ताबेदारी के साथ ना, बड़े ओबीडियंटली वो पीछे पीछे आ रहे थे इस राफ्ट के। All of a sudden the boy pointed to the sea. We are lost, he screamed. A shark. उसने कहा हमारा तो काम हो गया, हम तो तबाह हो गए। क्योंकि उसने इशारा किया, उसने कहा वो देखे समंदर में शार्क है और वो इन्हीं की तरफ आ रही है, जानवरों की तरफ। द शार्क्स fin could be seen circling the water, cutting through the waves like a sharp knife. आपको पता है कि शार्क के ऊपर जो उसका फिन लगा होता है ना, वो किसी छुरी की नोक की मानंद होता है कि वो पानी को काटता हुआ नज़र आ रहा था और वो सर्कल लगा रही थी, चक्कर काट रही थी पानी के अंदर। और वो यकीनन इनकी तरफ आने वाली थी। इट वॉज़ क्विकली अप्रोचिंग द शीप, और वो बड़ी तेज़ी के साथ ना शीप को पकड़ने के चक्करों में थी। डोंट पैनिक फ्रिट्स, द पास्टर सेड, लेट्स बोथ शूट व्हेन इट इज़ क्लोज इनफ। उसने कहा तुम पैनिक ना हो, घबराओ नहीं, अपनी गन को तैयार रखो और हम दोनों मिलकर उस टाइम फायर करेंगे, इसको शूट करेंगे जब वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगी इस शीप के। फ्रिट्स लिफ्टेड हिज गन एंड वेटेड एट हिज फादर सिग्नल, दे बोथ एम्ड एंड फायर्ड। गुड, चीयर्ड हिज फादर। अब दोनों ने गन्स पकड़ ली और इंतज़ार करने लगा फ्रिट अपने बाप की तरफ देख कर कि वो इशारा करे तो वो मिलकर गोली चलाएं। तो जब उन्होंने मिलकर गोली चलाई इशारा मिलते साथ ही, तो बाप ने खुशी से ना कहा गुड, यानी the sea was painted red with the blood of the creature, and then the wounded shark swam away leaving a red trail behind. अब आपको पिक्चर में एक दफ़ा फिर मैं दिखाती हूँ। ये आपको पिक्चर में ये वाली ट्रेल आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल पास्टर के सर के ऊपर वो खून वाली एक लहर बनी हुई है, ठीक है ना, जो निशान छोड़ता हुआ बंदा जाता है ना पीछे, जैसे सांप जाता है तो उसके रेंगने के निशान पीछे रह जाता है, तो इसी तरह पानी में खून की एक ट्रेल बनी हुई थी। और इनको पता लग गया था कि शार्क को गोली लग गई है और अब वो ज़ख्मी हो गई है और वो यहाँ से ना चली गई है। डू यू थिंक इट विल कम बैक फादर, आज फ्रिट ने कहा बाबा आपको लगता है कि वो वापस आएगी? द पास्टर श्रग्ड, बट टू बी ऑन द सेफ साइड दे रिटर्न टू द बीच विदाउट वेस्टिंग टाइम। उसने ऐसे झटके से सर हिला के कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद वो आए, लेकिन फिर भी सेफ़ यही था कि मे बी हो सकता है उसके साथ कोई और हो शार्क, क्योंकि शार्क कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ और भी वो हो, उनका ना एक पूरा गौल होता है मछलियों का। तो हो सकता था कि ये खुशबू सूंघ के खून की तो शार्क तो बड़ी दूर से आ जाती, दूसरी शार्क्स ना आ जाएं। तो सेफ़ साइड यही थी कि हम जल्द से जल्द जो है ना किनारे पर पहुंचते हैं। दे रिलैक्सड ओनली व्हेन दे फाइनली स्टेप्ड ऑन लैंड एंड वर रीयूनाइटेड विद एलिज़ाबेथ एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली। अब उनको उसी वक्त उनके जान में जान आनी थी जब उन्होंने वापस अपनी फैमिली यानी अपनी माँ से, अपनी बीवी से और फैमिली से मिलना था और ज़मीन के ऊपर पाँव रखना था, क्योंकि पानी में तो वो ख़ुद भी अनसर्टेनिटी का शिकार थे। उनको नहीं पता था कि कहीं और शार्क्स ना हो, वो हमला हम पे भी ना करते हैं। देयर वर हग्स एंड चीयर्स एंड प्लेंटी ऑफ अम्यूजमेंट एज द काउ, डोंकी, गॉट्स एंड 6 शीप्स walked out of the sea as though this was the most natural thing in the world. अब हर तरफ तालियां बज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हंस रहे हैं कि ये पहली दफ़ा ऐसा उन्होंने देखा था। एक तो उनको अपने जानवरों के बचने की खुशी थी, दूसरा उनको अपना वो आराम नज़र आ रहा था कि अब उनको दूध भी मिलेगा पीने को और घी भी बना लेगी उनकी माँ। आपको पता है ना डेयरी की कितनी प्रोडक्ट्स काऊ और गाँव जो है ना गॉड से बन जाती हैं, और गधा जो है उनके बड़े सारे और काम करेगा। तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी, और दूसरी चीज़ की खुशी उनको ये थी कि एक्साइटमेंट कि समंदर में से कभी इस तरह के जानवर उन्होंने निकलते हुए नहीं देखे थे। समंदर इन जानवरों के लिए नहीं होता, तो उनके लिए ये नज़ारा भी एक दुनिया का अनोखा नज़ारा था। The younger boys laughed wildly at the sight, while the animals also looked happy now that they were finally on land. अब वो जो छोटे
लड़के थे ना वो तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे इन जानवरों को देख के, क्योंकि उनका अजीब सा हाल था। उनके पास कास्क बंधे हुए थे उनके साथ, ड्रम, और वो पानी में से बाहर निकल रहे थे। तो अब जानवर भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो बड़ी देर से उस टूटी हुई शिप के ऊपर मौजूद थे, और अब उन्होंने ज़मीन के ऊपर जब कदम रखा ना, तो आपको पता है एक अजीब सा एहसास होता है बंदे का, कि यार शुक्र है अल्लाह का कि हम ज़मीन पर पहुंच गए हैं। तो अब ये अजीब सी ना खुशी पूरे इनकी फैमिली के अंदर और जानवरों में फैल गई थी। वंस द हैप्पी रीयूनियन वॉज ओवर, जैक शेयर्ड अ सरप्राइज, लुक व्हाट आई मेड, ही सेड प्राउडली, पॉइंटिंग टू द बेल्ट ही हैड क्रिएटेड यूजिंग एनिमल स्किन। अब जब सारे खुश हो हुआ कि जब नॉर्मल हुए ना, तो जैक ने सरप्राइज़ किया सबको कि देखो मैंने क्या बनाया। तो बड़े ना फ़ख्र के साथ वो दिखा रहा था एक बेल्ट जो कि उसने जानवरों की स्किन से बनाई थी, यानी लेदर बेल्ट बनाई थी उसने। इट लुक्स ग्रेट, हाउ डिड यू मेक इट, आस्क्ड फ्रिट्ज। फ्रिट्ज ने कहा तुमने इसे कैसे बनाया, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी लग रही है। मदर हैड पैक्ड अ नीडल एंड थ्रेड इन हर मैजिक बैग, आंसर जैक। उसने कहा कि माँ का जो मैजिक बैग है ना, जो वो टू शिप पे से लेकर आई थी, उसके अंदर एक सुई और धागा था, तो मैंने उससे बनाई है। देयर वर मोर सरप्राइजेज एट डिनर, अभी तो डिनर पर और भी सरप्राइजेज हैं। The main course was turtle egg. I found them on the beach. They are just like the one Robinson Crusoe found on his island, said Ernest. There are hundreds of them and they taste delicious. अब उसने कहा तुम्हारे पास और भी सरप्राइज़, तो अभी तो हमारे पास और भी सरप्राइज़ हैं कि डिनर में हमने जो है ना अंडे खाने हैं टर्टल के, और ढेर सारे अंडे मैं लेकर आया हूँ जो मुझे मिले थे वहाँ शोर के पास ही। और मैंने जो है ना काफ़ी सारे बीच पर से इकट्ठे कर दिए हैं। और तुम्हें पता है ये उसी तरह के अंडे जो रॉबिन्सन क्रूज़ को मिले हैं। अब जब आप क्लास 7 में जाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि रॉबिन्सन क्रूज़ नॉवल आप पढ़ोगे तो वो भी इसी तरह लॉस्ट हुआ था, एक आइलैंड पर पहुंच गया था, और उसने भी जो है ना इसी तरह के अंडे उंडे खा के और इसी तरह गुजारा किया था, आइलैंड पे सरवाइव किया था। तो ये लोग भी उसकी ही बुक पढ़ रहे थे इस दौरान जब वो ख़ुद आइलैंड के ऊपर थे। तो अब उसके एक्सपीरियंसेस इनके काम आ रहे थे, इनको फ़ायदा दे रहे थे। तो इनके लिए यहाँ रहना इसलिए आसान हो गया था। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम एंड दे टेस्ट डिलीशियस। उसने कहा इतने सारे अंडे हैं, हंड्रेड्स हैं यानी हज़ारों अंडे हैं वहाँ पर। हंड्रेड्स से मुराद यही है कि कई सौ हैं, तो हज़ार तो बन ही जाएंगे। तो और बड़ा ही मज़े का इनका टेस्ट है। Then Elizabeth told her husband that deeper in the forest she had found a spot with beautiful tall trees. Let's go there and make a tree house, she said. Wouldn't it be fine to live so high up? इसी दौरान जो है ना एलिज़ाबेथ ने अपने मेয়ে से कहा कि अंदर ज़रा थोड़े घने जंगल की तरफ मैं गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि बड़े बड़े ऊंचे दरख्त हैं, बड़े बड़े मजबूत दरख्त हैं, तो क्यों ना हम उनके ऊपर ट्री हाउस बना लें। और ये क्या बेहतर नहीं होगा कि हम ऊंची जगह पर रहें, क्योंकि आइलैंड है, यहाँ पर खूनी ख़तरनाक जानवर वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो हम उनसे भी बचे रहेंगे और ऊंची जगह रहना ज़्यादा बेहतर है। वी आर नॉट बर्ड्स माई डियर, लाफ द पास्टर, हाउ विल वी गेट अप। उसने कहा हम कोई परिंदे थोड़ी रहेंगे, हम दरख्तों पे रहेंगे, पास्टर ने हंस के कहा। तो हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, ऊपर दरख्त पर चढ़ेंगे कैसे। Do you remember a house that was built in a large tree near our house in Switzerland? asked Elizabeth. एलिज़ाबेथ ने कहा क्या तुम वो वाला घर भूल गए जो हमारे स्विट्ज़रलैंड वाले घर के पास था, दरख्त के ऊपर बना हुआ। Do you remember how beautiful it was? Can you make stairs like the ones it had? It would be nice to sleep without worrying about jackals or any other dangerous animal. उसने कहा क्या तुम उसकी तरह की सीढ़ियाँ नहीं बना सकते जैसी खूबसूरत सीढ़ियाँ उसकी बनी हुई थी, और कितना खूबसूरत वो घर था। तो कितना अच्छा होगा कि हम बग़ैर किसी डर के आराम से अपने घर में सोएं, ताकि हमें गीदड़ों का डर ना हो, जैकल्स वगैरह को, और किसी और डेंजरस एनिमल का डर ना, जैसे सांप हैं, बिच्छू वगैरह हैं और दूसरे एनिमल्स हैं। तो द पास्टर कुड नॉट रिफ्यूज़ हिज वाइफ, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट टू वर्क। तो उसने अपनी बीवी को जो है ना नहीं बोला, और उसने कहा ठीक है, अगले दिन से काम शुरू कर दिया। ही मेड अ लैडर यूजिंग वुड एंड रोप सो दैट इट कुड बी पुल्ड अप एट नाइट। उसने रस्सियों के साथ फटे लगाकर एक जो है ना सीढ़ी तैयार कर ली, ताकि उसको पकड़कर रात को ऊपर उठा लिया जाए और दिन के टाइम नीचे फेंक दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी ना फोल्डेबल होती है और काफ़ी एडजस्टेबल होती है, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट और स्टिफ नहीं होती। रस्सियों के साथ बनी हुई है, तो आपको पता है आप उसको अच्छे से फोल्ड करके ऊपर लेके जा सकते हो। द बॉयज़ ऑल्सो हेल्प टू मेक अ ब्रिज फ्रॉम द टेंट हाउस टू द ट्री हाउस। अब लड़कों ने भी मदद की
دو انہوں نے گھر تھے نا، ان کا پہلا مین گھر جو تھا وہ ٹینٹ ہاؤس تھا، اور ٹینٹ ہاؤس سے اوپر انہوں نے ٹری ہاؤس تک ایک برج بھی بنا دیا کہ ادھر سے ایک گھر سے دوسرے گھر پہنچنے کے لیے وہ برج استعمال کریں، نیچے نہ اترنا پڑے ان کو، تو یہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. دا ہول فیملی ورکڈ ہارڈ فار مینی ڈیز بٹ ان دا اینڈ دے مینیج ٹو بلڈ اے لارج اینڈ کمفرٹیبل ہاؤس ان دا ٹری. وین اٹ واز فنشڈ دے congratulated each other. Hooray, hooray for our wonderful nest, exclaimed Jack. What a great house we will have up here. اب بڑے دنوں کی محنت کے بعد وہ کامیاب ہو گئے ایک بہت بڑے کمفرٹیبل ٹری ہاؤس بنانے میں، اور جب انہوں نے اپنا کام ختم کیا تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور جیک نے نا خوشی میں ہورے ہورے کی آواز نکالی. اور ایکسکلیم، آپ کو پتہ ہے نا خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جب آپ اونچی آواز سے بولتے ہو تو آپ ایکسکلیم کرتے ہو اس وقت. تو اس نے کہا کہ کتنا خوبصورت گھر ہے اوپر ہمارا نا، اتنا اونچا اوپر ہمارا گھر ہے. اور یہ آپ کو پکچر میں نے اس لیے ساتھ لگا دی تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا انہوں نے ٹری ہاؤس بنایا تھا. تو یہ تھا بچوں ہمارا چیپٹر نمبر 5، اور باقی سارے چیپٹرز جو ہیں نا چیپٹر 6 to 10 وہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ود ایکسرسائزز، اور ان کی ایکسرسائزز میں جلد اپلوڈ کر دوں گی فرام چیپٹر 1 to 5. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.